Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate 10th Department Studi Program, Teaching Staff, Student, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Ku-Anmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 5 Juni tahun 2997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026. 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 5th of June of year 2197, Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, Lecture of Time Electronic Teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026. 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deed. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Senin 5 Juni tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 5th of June of year 2997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral.
Appendix 1. Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 7 of 2026, concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara, halaman 211, minerals and coal subsector, page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral logam dan batubara, halaman 211. Business activity standard in the form of mining business licenses, metallic mineral and coal commodities, page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, halaman 218. Business activity standard for mining business licenses, commodities, non-metallic minerals, specific non-metallic minerals and rock, page 218. Nomor izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, mining business license, non-metallic mineral, specific non-metallic mineral and rock commodities. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur gamping, penggalian kerikil sirtu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian teras, penggalian batu apung, penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan iodium, pertambangan potas, kalium karbonat, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian asbes, penggalian kuarsa, pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya, YTDL, yang tidak terdefinisi lainnya. Standard classification of Indonesian business field, quarrying of ornamental and building stone, quarrying of limestone, quarrying of gravel, sand gravel mix, quarrying of sand, quarrying of soil and clay, quarrying of gypsum, quarrying of truss, quarrying of pumice, quarrying of other stone, sand and clay, mining of sulfur, mining of phosphate, mining of nitrat, mining of iodine, mining of potash, potassium carbonate, mining of other mineral, chemical material and fertilizer materials, mining of precious stones, quarrying of feldspar and calcite, quarrying of asbestos, quarrying of quartz, sand, other mining and quarrying not elsewhere classified. Ketentuan persyaratan, term and condition, persyaratan IUP, izin usaha pertambangan atau kegiatan eksplorasi meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan. The requirements for a mining business license for the exploration state include administrative, technical, environmental, and financial requirements in accordance with the provision set forth in Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing subject to the following stipulation. Terkait dengan bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dimaknai sebagai bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yang diterbitkan oleh bank pemerintah dan relate to evidence of the placement of a guarantee of seriousness in carrying out exploration activities. This is interpreted as evidence of the placement of a guarantee of seriousness in carrying out exploration activities issued by a government bank, and
Terkait dengan surat keterangan fiskal dimaknai sebagai surat keterangan fiskal yang meliputi surat keterangan fiskal badan usaha pengurus dan atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. In relation to the financial clearance letter is construed as a fiscal clearance letter covering the business entity, its management, and or its shareholders in accordance with the provision of laws and regulation. Persyaratan peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap kegiatan operasi produksi meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan terkait dengan surat keterangan fiskal dimaknai sebagai surat keterangan fiskal yang meliputi surat keterangan fiskal badan usaha, pengurus dan atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The requirements for upgrading for the operation state to the production operation state encompass administrative, technical, environmental, and financial requirements in accordance with the provision set forth in Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing, provided that the requirement regarding a fiscal clearance letter is interpreted to include fiscal clearance letter for the business entity, its management, and or its shareholder in accordance with statutory regulation. Persyaratan perpanjangan IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan ketentuan. The requirement for the renewal of a mining business license for the production. The requirement for the renewal of a mining business license for the production of operation state comprise administrative, technical, environmental, and financial requirements in accordance with the provision set forth in Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the implementation of risk-based business licensing, subject to the following stipulation. Terkait dengan surat keterangan fiskal dimaknai sebagai surat keterangan fiskal yang meliputi surat keterangan fiskal badan usaha, pengurus, dan atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. In relation to the fiscal clearance letter is construed as a fiscal clearance letter covering the business entity, its management, and or its shareholders in accordance with the provision of laws and regulation. Terkait dengan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi dimaknai sebagai laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi serta menyampaikan regarding the report on the implementation of environmental management and reclamation, interpreted as the final report on the implementation of environmental management and reclamation. The following is also submitted. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi, a copy of the proof of reclamation guarantee placement, salinan bukti penempatan jaminan pasca tambang, dan copy of proof of post mining guarantee placement, and dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Environmental document and environmental approval issued by the competent authority in accordance with the provision of laws and regulation. Pelaksanaan penyesuaian dan persetujuan lainnya terkait IUP izin usaha pertambangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. The implementation of adjustment and other approval related to mining business licenses shall be in accordance with the provision of laws and regulation in the mineral and coal mining sector. Dalam hal dokumen atau data dan atau informasi telah tersedia dalam sistem perizinan online OSS, online system submission, dokumen atau data dan atau informasi tidak perlu disampaikan pelaku usaha
dalam hal dokumen atau data dan atau informasi mengalami perubahan, pelaku usaha melakukan perubahan data dan atau informasi dalam sistem perizinan online (OSS), Online System Submission. If documents, data, and/or information are already available in the online licensing system (OSS), Online System Submission, the business actor is not required to submit them in the event of any change to such document, data, and/or information. The business actor shall update the data and/or information within the online licensing system (OSS), Online System Submission. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat, 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.